السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أضر بامرأة حتى تفتدي منه نفسها لم يرضى الله له بعقوبة دون النار، لأن الله يغضب للمرأة كما يغضب لليتيم. پیغمبر فاقو سے کسال بیوات اشیپون لا سوسے بسترین کنی حق حقوق ادا بیایت بی طرف لا توجہ منین اکر پھولی کھا گا قسمی ظلم بربریت چیسوں سے خون طلاق لنما دہت پہ کتھون ست کے پوری مہر و فتا سے طلاق لن میں ہتے تھون نارے دے شخص کو ہس کے جہنم میں جاز ہے ونا کو دے حساب کو کوئی کا نا انصافی بس کہ کھولا پوری مہریہ فتا سے طلاق لن میں یتولا مجبور بس بیتی ونا دو اخلا خدا یہ استحمزات کو دے بھی کرازی میگو چی خمیت پا زیونے کھولا آتش جہنمی دے عذاب پہ خمیت پا دے بھی کھنے کسل پہ دو چاہ زیونے لئن اللہ یغضب للمرأة کما یغضب للیتیم. خدای ذات کو خواتین کنی بارینو دے حساب کو غضبناک گت دے ظلم بکھنیا نا انصافی بکھنیا کا مثل یتیم کنی حق تلفی بسنارنا چام سے کوری فاقولا خواهمون صحبو گسترین کنی که اگر سوچی سیده حساب کو کونسی نا انصافی بسه کن مهریه فتا سے کن طلاق لین میں یت کولا مجبور کو چکنارنا ده شخص کولا عذاب جهنم. ولی دیویلو کسال بیوت اینا اگر ماتان سی طلاق چی بسنارنا ده حساب کو مردانگی دو پر بس کوئی که مهریه شون چی تھا لیرمین طلاق بس بوچھلا بوچھی کم سے کم غیرت مردانگی دو پروس علمه دیو مثلا بستری چی مهریه فوت تانوازی طلاق بد زبدیو تا انسانی کو آمتی دوکه وی غیرت میں مثلا تکوسی تا مهریه فوت تانگا طلاق بے من نبی بیسے ونا ردیوینو قصہ چی کشے ہو سے حضرت سلیمان پیغمبر فی اپنے زمانے نو دے چیموغی حتی وسی کریموغ امولا زرنیت سگلو یا کان حاجو ولا جو کریموغ زبوندا و این حتی کریموغ دار فده مهدیابات من زیرد زبوندا و امو حتی وسی ده امولا زرنیت سگلو یا کان لیگن کان من تغرید وقت نا ده حساب پونگینو طاقتیوت نا تخت سلیمان چون سنگا خوب تقصفان دو حضرت سلیمان لکوس ولی کوری بیا پوسی زوم بسنا خو کیو سنتریس اینا کانا یوت طاقت یت بینا زبنا یا نبی اللہ یا رستاس پای دو طاقت چنا گایو اونا کانا چیله سیم این سوسه زنجو سی صاحب منه سوسه برج پر بس سوسه برج پر بس کم سے کم سوسه غیرت مردانگی جا پر بس یعنی یانکان ان کیوت کان ان زبا سوسه انا بستری سامنے لگا چان کیوت پمت نالا چاد ہوگا اور زامت زبدی بس مادو ما دیو فریضه فیدیو ده حضرت سلیمان تاده چیز الله زنده قیام ورد کسی چای کن کوه کن ناراض نیست ونا خود حساب کو حالا حق محبت یاد عشق یاد زره زونه کو چون لغزان تامین خونگا سلامت بین کو یول شغلی کو زام لکوسی خاش محبت جا بین کویس نگینو صرف نگاه محبت قومت بین دیو بره دیگر حضرت سلیمان یا کسال کو کوانا خودی آپ کو 40 دن موین شخص یعنی خدا یا پروردگار یعنی یری محبت علاوہ غیس نگینو یا ہر چیزی محبت یوت وانا لہذا یا یری محبت پمت پا غیس نگینو ناتون وانا دیو چوچید وانا ناتالا چنزه وانا کونی که چونچه اگر طلاق حد خواهد هون نسا چونچه کولا بزل بزه یا کولا مینه ده رنچوک سے طلاق چی بید نہیں کہ مطان کھولی مہریہ کتا سے مہریہ دو بسنا مطان سے طلاق ہونا دیو سخت دو ہے سو
وانا بسترين كلها خصوصيات چی بخشی شوهر خصوصی شوهر اینو دوک باید تو خصوصیات چی بخشی یعنی چیک کو یو این چی کوئی غیرت دینی دوک با अच्छा देवी वाला खोया सुई का मोहताज मिवा मेहनत मजदूरी में से इंसानी तलाश में से खोकुरी अहलो अयाली कोसी रिज़्क़ रोज़ी ये जो खोए बंदोबस्त है वहदी बारे नु कसर जो पैगंबर का कोसी मन तलब दुनिया हलालन इस्तिफ़ाफन अनिल मसअलति व सअयन अला इयालिही व तत्तुफन अला जारिही लक़ल्लाह व वजहुहु कल क़मरी लैलतल बद्र सोची इसी पैगंबर आपको कसर हलाल रिज़्क़ हलाल खोसी कमाई में जायज़ तरीक़ी का ताइन किया सुई का मोहताज मिगवा सोसे अहलो अयाल खर्चा खर्च व मखारिज क्यों मा सोसे ग्रो म्यूनि का मेहरबानी बिया दे वक़्त क़यामत जगला दे शख़्स को खो चुभजी का आमिल जोद न चुख्स को चेहरा सासां चेहरे ने खुदा इस्ताहमज़ात में को मुलाकात पे अल्लाह असल में यानी दो चार जमाने यानी हक हलाल सोशल रिज़्क़ रोज़ी कमाई भी आपको मेहनत ज़हमत भी आपको दिला खुदा सिलशन लोगों पे फजीलत मिले सो या हिसाब को इंसान खोए मिजाज को यहमे दुख पसलत यानी सोशल आशिक होनी मिजाज को नरम मिजाज ची दुख पसलत या जो को मुअज़्ज़ज़ माशरे को इज़्ज़त ची दुख पसलत मुस्तकिल ज़िंदगी दुख पसलत गैरतमंद ची दुख पसलत देवी अलावा जवाना सफाई ख्याल दुख को या साफ सुथरा दुख पे तो दूसरा ख़वातीन को लिए हुकूक को लेना हक़ देवी बारे नो इशन रिवायत सोसे मतंग सफाई का दुख पे तो दूसरा बुस्रिंग को लिए हक़ दो चीज़ वाला इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर आपको से खिजाब की तासीर सुता मना दे रका खानचिक को साजू तादो दोहे जो ता मकसद को जो खिजाब तासीर पर खुली आपको से नस्वाल बस यरी का कुर्बान सौ फसली चीज़ यहाँ से खिजाब ताफिर चीज़ इन दो चाज़ वाला इंसान ला सोसे सफाई इस्लाह सार सूरत या गो मारी दून खुद पे तो दून चीज़ वाला दून सोसे जानजोस कुनी पागदामनी इफ़्फ़त सबब है देवी खाना ये भी बारे नुता रिवायती शनों से देखा मज़र वही तो इन्ना निसाअ बनी इसराइल इमाम रज़ा खरजना मिनल इफ़ाफ़ी इलल फ़ुजूरी मा अख़रजहुन्ना इल्ला क़िल्लतु तहियतिही ज़वाजिहिन्ना व क़ाल इन्नहा तश्तही मिन्हा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का सल्यूं सफाई का मादुक पना बनी इसराइल पे बुस्त्रिंग कुन सोसे आशिपोनी तरफ नकों बेतवज्जो सोफी सफाई का मादुक पे वजह से वाला दियोला का साल में वाला हर इंसानी तबीयत ला इंसानी तबीयत को चेंज है वाला सफाई का दुख पसंद है माता ला खुदा सफाई का दुख को सामने होना चौक को खोलने से माता सफाई का दुख पसंद है वाला दियो चेंज है वाला दियो क़ाल अलैहिस्सलाम तनज़्ज़फ़ू बिलमाइ मिनर रिहिल المنتن الذي يتعزى به وتعهدوا أنفسكم فإن الله يبغض من عباده القاذورة الذي يتعنف به من جلس إليه الله أكبر أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام چی کسل بیونا سوسه رگو کشوسه شوی کا کشوسه تمیز بسه دو یعنی بدبو فیوان مادوک رگولا تریوغی من پو مادوک چازه من ایونا ازیت سونسه ایونی سامان لا مجلسی یعنی دوک پر ایونی نامسوز گاون دوک پی حساب چی بسه مادوک رساب سوتری کد دو چازه من هر ایک ندیو صفائی کدوک پیا ور صفائی نصف ایمان زجود النظافه من الايمان ور دی وجه پوی ور تادیون له موارد چی بخش زره مثلا مسواک تامو سوترو چی تام دیو سب بہت ضروری چازه وانا سوتروتی علاوه سا یعنی سوشی تو زره روایت کو نه سوشی پساتو چازه وانا انسانی صبر زنبرول خټ دیونی بدبو خ خاکوره دو خټ میں لہذا سوتروت پتا فی علاوه یا سوشی پساتو دو چازه وانا کو یعنی صفائی واید بولا کوئی تریمی واید بولا انسان سام سے خطا شوف چه سام سے غرور بد لیکن انسانی ہر اعضاء گندگی نہ کثافت نہ گاسے
متی حقیقی اگر انسانی بدن لفتس نارنا یا جاکچی کتا جامعه کی سطرود متاندا یا تری کام متالا گواره وامه یا جو بولشو مثلا دو دیون گاوا چین زمانه یا امام ابن عباس کسال دیون پیغمبر فی پیشیدنا والخلال يحببك إلى الملائكة فإن الملائكة تتأذى بريح فم من لا يتخلل بعد الطعام. پیغمبر فی اپوسی کسال میو امیر المؤمنین فی اپو دی روایت کو بے کتان سی حتمن زان زوس پیبالا کتان سی سوشیتا سے سودرتو دو چاز ولا فرشتوں لکتی کھکورے دو میں تی بدبو سخت فوقلو تا ملائکہ فرشتہ ہر انسان نے ابو یت پن سجودے دو کھول اذیت گئے دو اذیت میواف ہری کتان سی چی بین کتان سی سوشیتا امر گوس پی سوشیتا سے کتان سی سوسے دندان کن یا سوسے سون یا جوادون صاف سترہ بسدو وقال لكل شيء طهور وطهور الفم السواك ہر چیز لا صفائیت صفائی دو پو دیو ضروری زمانہ ولا کھاکوری صفائیو چین زمانہ کو مسواک تا نتا ناسوار چی ڈوب چی تا سے نہ سوترت میں نہ دہو میں یا یونی تریو سے متان لکھول کرے ولا دیو سچین خواتین کونی حقوق کو رہے ان کی صفائی بسے دو پیت کو دبی کنا امیر المؤمنین کسالیو السواک مرضات اللہ وسنة النبی ومطهرة للفم. امیر المؤمنین علیہ السلام فی اقوسی کسالیو مسواک دا موچین زمان خدا ارسال مزات رضایت سبب خدا راضی گوید چک پیغمبر فی اقوی سنت نیس اور سسے خخوری صفائی وسیلہ ان یاو بر پیغمبر فی اقوی حدیث اتپنا اگر نی امت لا ازیت گو آمد سکنارے نا سی واجب پیت پا نیمال دفاع غا ہر پھیاق پا دونک وضو بے پا دونک سترود تامت پا غا واجب پیک پا. اللهم صل على محمد وآل محمد پروردگار آغای لیری چھس کن شیسے دیونی کا عمل بیت پی توفیق شہزہ بسی اللہ